जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच इति स्तुतो रमेशेन मया चैव सुरर्षिभिः तथान्यैश्च महादेव प्रसन्न संबभूवः। अथ शंभु कृपादृष्ट्या सर्वान् ऋषिसुरादिकान् ब्रह्म विष्णु समादाय दक्षमेतदुवाचः। महादेव उवाच शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापते भक्त्यादीनः सदाहं वे स्वतन्त्रोऽप्यखिलेश्वर चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा उत्तरोत्तर श्रेष्ठास्ते श्रेष्ठा दक्ष प्रजापते अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थक पूर्वेत्रयश्च सामान्या स्वस्तुर्चतुर्थो हि विशिष्यते तत्र ज्ञानी प्रयतरो मम रूपश्च सस्मृत तस्मात् प्रियतरो नान्य सत्यं सत्यं वहाम्यहम् ज्ञानगम्योऽहमात्मज्ञो वेदान्तश्रुतिपारगे विना ज्ञानेन मा प्राप्तुं यतन्ते चाल्पबुद्धय न वेदैश्च न यज्ञैश्च न दानैस्तपसा क्वचित् न शक्नुवन्ति मा प्राप्तुं मूढा कर्मवशा नरा केवलं कर्मणा त्वं स्म संसारं तर्तुमिच्छसि अत एवाभवं रूढो यज्ञविध्वंसकारक इतः प्रभूतिभो दक्ष मत्वा मां परमेश्वरं बुद्धया ज्ञानपरो भूत्वा कुरु कर्म समाहितः अन्यश्च शृणु सद्बुद्ध्या वचनं मे प्रजापते वच्मिं गुहां धर्महेतो सगुणत्वेऽप्यहं तव अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषण आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं मुने सृजन्नक्षहरन् विश्वं दध्रे सज्ञा क्रियोचिता अद्वितीये परे तस्मिन् ब्रह्मण्यात्मनि केवले अज्ञः पश्यति भेदेन भूतानि ब्रह्मचेश्वरं शिरकरादिस्वाङ्गेषु कुरुते न यथा पुमान् पारक्ष्येमूर्षिं कापि भूतेष्वेवं हि मत्परः सर्वभूतात्मनामेकम् अवनां यो न पश्यति त्रिसुराणां विदां दक्ष स शान्तिमधिगच्छति यः करोति त्रिदेवेषु भेदबुद्धिं नराधम करकेन सवेन्नूनं यावदाचन्द्रतारकं मत्पर पूजये देवान् सर्वानपि विचक्षण सज्ञानं लभते येन मुक्तिर्भवति शाश्वती विधिभक्तिं विना नैव भक्तिर्भवति वैष्णवी विष्णुभक्तिं विना मेन भक्ति कापि प्रजायते इत्युक्त्वा शङ्करस्वामी सर्वेषां परमेश्वर सर्वेषां शृण्वतां तत्रो वाच्यवाणीं कृपाकर हरिभक्तो हि मां नन्दिते यथा शैवो भवेद्यति तयो शापा भवेयुस्ते तत्त्वप्रात्मिर्भवेन्न हि ब्रह्म उवाच इत्याकर्ण्य महेशस्य वचनं सुखकारकं जहर्षुं सकलास्तत्र सरमुन्यादयो मुने दक्षो भवन् महाप्रीत्या शिवभक्तिरतस्तदा कुटुम्बसुराधास्ते शिवं मत्वाखिलेश्वरं यथा येन कृता शम्भो संस्तुति परमात्मन यथा तस्मै वरो दत्त शम्भुना तुष्टचेतसा
ज्ञप्त शिवेनाशु दक्ष शिवभक्तः प्रसन्नधि यज्ञं चकार सम्पूर्ण शिवानुग्रहतो मुने ददौ भागान् सुरेभ्यो हि पूर्णभागं शिवाय स दानं ददो द्विजेभ्यश्च प्राप्त शम्भोरनुग्रह अथ देवस्य सुमहत् कर्म विधि पुवर्कम दक्ष समाप्य विधिवत्स स्थिर्वर प्रजापति एवं दक्षमख पूर्णो भव तत्र मुनीश्वर शंकरस्य प्रसादेन परब्रह्म स्वरूपेण अथ देवर्ष्य सर्वे संशस्त शाकरं यशः स्वाधा मानीयतुष्टुस्था परेऽपि सुखतस्तदा अहं विष्णुश्च सुप्रीतात् अपि स्वं स्वं परं मुदा गायन्तो युषस शम्भो सर्वमङ्गलदं सदा दक्ष सम्मानितः प्रीत्या महादेवोऽपि सत्वति कैलासं स ययो शैलं सप्रीतः स गणो निजम् आगत्य स्वगिरिशम्भु सस्मार स्वप्रियां सतीं गणेभ्यः कथयामास प्रधानेभ्यश्च तत्कयां कालं निनाय विज्ञानी बहुतच्चरितं वदन् लौकिकीं गतिमाश्रित्य दर्शयत् कामितां प्रभु नानीतिकारकः स्वामी परब्रह्म सताङ्गति यस्य मोह कवाशोक कविकार पुरो मुने अहं विष्णुश्च जानीवस्तद्वेदं न कदाचत के परे सूनयो देवा मानुषादाश्च योगिन महिमा शङ्करोऽनन्तो दुर्विज्ञेयो मनीषिभिः भक्तज्ञातश्च सद्भक्त्या तत्प्रसादाद्विनाश्रमम् एकोऽपि न विकारो हि शिवस्य परमात्मनः सन्दर्शयति लोकेभ्यः कृत्वा तां तादृशीं गतिं यत्पठित्वा च संश्रुत्य सर्वलोकसुधीर्मुने लभते सद्वतीं दिव्यां महापि सुखमुत्तमम् इत्यं दाक्षायणी हित्वा निजदेहं सती पुनः जज्ञे हिमवतः पत्न्यां मेनयामीति विश्रुतं पुनः कृत्वा तपस्तत्र शिवं वक्प्रे पतिं च सा गौरी भूत्वा द्ववामाङ्गी लीलाश्चक्रे धृता शिवा इत्थं सती चरित्रं ते वर्णितं परमाद्भुतं भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं सर्वकामप्रदायकम् इदमाख्यानमनत्यं पवित्रं परमानम स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं पुत्रपौत्रफलप्रदं य इदं शृणुयाद्रक्त्या श्रावयेद्भक्तिमान् नर सर्वकर्मा लभेतात परत्र परमां गतिं य पठेत् पाठयेद्वापि ममाख्यानमिदं शुभं सोऽपि भुक्त्वाखिलान् भोगान्ते मोक्षमवाप्नुयात् इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे दक्षयज्ञानुसन्धानवर्णनं नाम 43 समाप्योऽयं रुद्रसंहितान् अंतर्गतो द्वितीय सतीखण्ड। जय गुरुजी।